हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा जी कि मैंने 100 रुपये का सालन मंगवाया और 26 रुपये की 2 रोटियां मंगवाईं और 126 रुपये में मैंने खाना खा लिया। 26 टेम्परेचर पे एसी चलाने पे जो एमएस हैं पसरूर सरकारी हॉस्पिटल के, उनको ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो कि पंजाब हुकूमत के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल जो कि कदीम तरीन हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे फार्मेसी पे कम अज़ कम 500 बंदा लाइन में लगा होता है इस शदीद हबस वाली गर्मी में। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फ़ौज के शहदा के बारे में जो स्टेटमेंट दी, बिल्कुल गलत है। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर अदा करें। नाज़रीन, एक हुकूमती वज़ीर हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा जी कि मैंने 100 रुपये का सालन मंगवाया और 26 रुपये की 2 रोटियां मंगवाईं और 126 रुपये में मैंने खाना खा लिया इस्लामाबाद में, और उसके बाद मैंने 2 घूंट कोक की या पेप्सी की बोतल के भी पी लिए। मौसूफ़ जो वज़ीर मौसूफ़ हैं वो ये बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान इतना अच्छा और इतना सस्ता मुल्क है कि आप 130 रुपये में पेट भर के खाना खा सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा मेरे उन व्यूवर्स के लिए जिनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में जितनी बड़ी जगह हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह नेशनल असम्बली का कैफ़े है, लाहौर में हमारी प्रेस क्लब की कैंटीन है, या इसी तरह से अगर हम जो बड़े क्लब्स हैं जहाँ पे सरकारी लोगों की मेंबरशिप्स हैं या जहाँ पे बिलियनियर्स की मेंबरशिप्स हैं, नाज़रीन वहाँ पे खाना उतना ही सस्ता है। ये जो अमीर लोग हैं ना, ये अमीर ही इसलिए हैं कि ये शाहाना खाना भी खाएं तो सस्ता खाते हैं। लेकिन हुज़ैफ़ा रहमान साहब आपके जो करता धरता रहबर और रहनुमा हैं, वो पूरा मुल्क खा चुके हैं और उनका कुछ नहीं बना। 11 अरब रुपए का हुकूमत पंजाब ने जहाज़ ख़रीदा, उसका आपके पास जवाब नहीं है। आपकी वज़ीर मौसूफ़ फरमाती हैं जाओ ख़रीदा है तो ख़रीदा है। बेहतर तो यही होता कि आप 126 रुपये की ये जो रोटी है ये आम आवाम की दस्तरस में करते। नाज़रीन, आप मेरे व्यूवर्स हैं, आपने कमेंट करके बताना है, ईमानदारी के साथ बताएं, एक दिन में 5 अफराद पे मुश्तमिल जो फैमिली है वो 3 टाइम का जो खाना खाती है, कम अज़ कम आजकल के दौर में 5,000 रुपये दरकार है दाल रोटी खाने पे। घर का जो किचन चलता है, घी इतना महंगा है, सब्ज़ी इतनी महंगी, दाल इतनी महंगी, और वज़ीर मौसूफ़ फरमा रहे हैं जी कि मैं बहुत सस्ती रोटी खा ली। भाई आपको मिल जाती होगी, आपको तो मुफ्ती भी मिल जाती होगी, बग़ैर पैसों के भी मिल जाती होगी, मुफ्त में भी खा सकते हैं आप, तो वैसे भी अवाम का माल है, खाई जा रहे हैं, आप खाई जाएँ। नाज़रीन, ये ज़ख़म अभी अवाम के भरे नहीं थे 126 रुपये वाली रोटी पे कि 26 टेम्परेचर पे एसी चलाने पे जो एमएस हैं पसरूर सरकारी हॉस्पिटल के, उनको ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो कि पंजाब हुकूमत के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा तू छब्बियाँ तो एसी चलाई फिर दें, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, ये तो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब एक एमएस के ऑफिस में चले गए और उनको वो एसी नज़र आ गया। आप असम्बली हॉल में चले जाएँ, वहाँ पे लोगों ने पेंट कोट पहने होते हैं और वो बैठे होते हैं। हमारे वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब किसी गैर मुल्की दौरे पे जाते हैं, शदीद गर्मी का मौसम होता है और उन्होंने वहाँ पे जिस तरह से, मैंने भी पेंट कोट पहना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एसी चल रहा है, ठंड लग रही। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है ये भी आम आवाम के लिए है। जब आपके यूनिट्स 199 से 200 पे जाते हैं तो बिजली के बिल में जो डिफरेंस है वो 6,000 रुपये होता है। किसी कहने वाले ने कहा कि जो बिजली का मीटर है उसको उसके ऊपर कोई ना चीखने की आवाज़ भर दी जाए, जैसे ही यूनिट 199 हों तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दे, मैनू बंद कर दो, मैनू बंद कर दो। क्योंकि अगर 200 यूनिट्स हो जाएंगे तो फिर आपकी मंजी ठुक जाएगी और आपका जो बिजली का बिल है वो 3,000 रुपये से सीधा 9,000 रुपये हो जाएगा। एसी 26 पे चलाने पे जो एमएस को सस्पेंड करना है, इसकी कतन कोई मंतक नहीं बनती। बेहतर तो यही था कि हम अपने सरकारी ऑफिसर्स को इस कदर ट्रेंड कर देते, अपने हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट इतने अच्छे कर देते कि वहाँ पे कहीं पे किसी ज़रूरतमंद को रुकना ही ना पड़ता, हर साइल की जो वहाँ पे दादरसी होती। लेकिन नाज़रीन, लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल जो कि कदीम तरीन हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे फार्मेसी पे कम अज़ कम 500 बंदा लाइन में लगा होता है इस शदीद हबस वाली गर्मी में। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब पसरूर जाने की क्या ज़रूरत थी, सर्विसेज हॉस्पिटल चले जाते।
آپ میو ہاسپٹل چلے جاتے, آپ جنرل ہاسپٹل چلے جاتے, ہر ہاسپٹل میں یہی حال ہے. ایم ایس نے 26 پی ایس سی چلایا ہوا ہے اور باہر جو عوام ہے وہ اپنا 6-6 ہزار کی لائن میں لگ کے تو وہ بیچارے رل رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے انتہائی ناپسندیدہ بیان دینا بھی نہیں چاہیے تھا. ناظرین, ون تھنگ از ویری مچ کلیئر کہ یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے. پاکستان کا وجود پاکستان کی فوج کی وجہ سے. اس بات کے اوپر 25 کروڑ عوام کا بالکل اتفاق ہے اور اتحاد ہے کہ پاکستان کی فوج واقعی بہادر فوج ہے جو ہمیں دہشت گردوں سے بچاتی ہے. جوان کی قربانی اور شہادت کی مثال کسی کے ساتھ بھی نہیں دی جا سکتی. انڈاؤٹڈلی اسی فوج میں یا جو افسر بالا جو ہوتے ہیں وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں جو کہ عوام کو ناپسندیدہ ہے, ہونی بھی چاہیے. جب آپ ڈیموکریسی میں عمل دخل دیں گے تو معاملات خراب ہوں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے فوج کے شہداء کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ دی بالکل غلط ہے. حنیف عباسی صاحب اور خواجہ آصف صاحب نے ان کے بیان کے جواب میں آج ایک اور بیان دے دیا. انہوں نے کہا یہ کیوں دیا. ناظرین, خواجہ آصف صاحب سے پھر سوشل میڈیا پہ جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے پوچھا جی خواجہ صاحب آپ بھی تو اس طرح کے بیان دیتے تھے. خواجہ صاحب نے کہا جی میں جس وقت بیان دیتا تھا مشرف کی حکومت تھی, ڈکٹیٹر تھا, ملک ڈوب رہا تھا, بڑے مسائل تھے. خواجہ آصف صاحب وہی پرویز مشرف جس سے آپ کے میاں محمد نواز شریف صاحب نے چیف آف آرمی صاحب جس کو لگایا, پھر اس نے میاں نواز شریف صاحب کی چھٹی کروائی, پھر نواز شریف صاحب اسی پرویز مشرف سے ہاتھ ملا کے واپس اقتدار میں آئے. وہی پیپلز پارٹی تھی, وہی پی ایم ایل این تھی, تو اس کے نعرے بھی آپ نے لگائے اور اس کو آپ نے اعتماد کا ووٹ بھی دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فوج. ناظرین, فوج کے خلاف جب بھی کوئی سیاستدان بولتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی جو کرپشن کی فائلیں ہیں, حنیف عباسی ہو, خواجہ آصف ہو, مریم نواز صاحبہ ہوں, کوئی بھی ہو, جو فوج کے خلاف بولے گا وہ پاکستان کا محب وطن کبھی بھی نہیں ہو سکتا. انتہائی افسوسناک امر ہے. اسٹیبلشمنٹ حکومت سے خوش نہیں ہے اور کچھ وزراء کی قربانی دی جا رہی ہے پہلے فیز میں. کافی سارے وزراء ہیں ان کے عہدے چینج ہوں گے, میں نے کل کے پروگرام میں نام بھی بتائے تھے, اور کچھ وزراء جو ہیں ان کو فائنل وارننگ دے کے چھوڑ دیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں سے کافی لوگوں کو دوبارہ شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ بلوچستان میں حالات خراب ہیں, اگر بلوچوں کو نہیں اقتدار میں شامل کیا جائے گا حالات مزید خراب ہوں گے. سملرلی ایم کیو ایم کو بھی ناراض ہو گئی ہے, منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستانی عوام کے ٹیکسز کا پیسہ ہے, اتحادیوں کو منانے کے لیے وزارتوں کی صورت میں ان کو رشوتیں دی جائیں گی تاکہ ان کا اقتدار چلتا رہے. ملک کے ساتھ اس کا قطعاً دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی وزارتیں چینج کرنے سے, شکلیں تبدیل کرنے سے کوئی نظام بدل جائے گا, پاکستان میں بہتری آ جائے گی. تو اس کا جواب ہے نہیں. اس دعا کے ساتھ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.